अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमात ख़ान है और आज मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद लम्स में होने वाले अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो एडमिशन्स के इंटरव्यूज़ हैं उससे रिलेटेड है। रिसेंटली जो है मुझे पता चला कि जो है इस साल लम्स अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के इंटरव्यूज़ कर रहा है, तो मैं सबसे पहले तो काफ़ी हैरान हुआ ये न्यूज़ सुन के, बिकॉज लास्ट जब इंटरव्यूज़ लम्स में होते थे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, दैट वाज प्रॉब्ली आई थिंक 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इंटरव्यूज़ हुए हुए। तो उसकी रीज़न बेसिकली यही थी कि एप्लीकेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए थे एंड इस सब का इंटरव्यू करना इतना पॉसिबल नहीं था उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने जो क्राइटेरिया था जजिंग का वो सिर्फ एप्लीकेशन जो आपने जमा कराई थी उस पर जो है रख दिया था। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी कि जो है इंटरव्यू से रिलेटेड ये क्या चीज़ें वो पूछेंगे और इसमें मतलब आपने कैसे जवाब देने एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो सबसे पहली बात तो आपने जहन में जो रखनी है वो ये है कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसने आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो है काफ़ी मतलब गौर से पढ़ी होगी और मतलब उसी में से उसके क्वेश्चंस होंगे। तो एक चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जो है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट वो काफ़ी अच्छी तरह दोबारा पढ़नी है और उसमें जो भी आपने मेंशन की चीज़ें उनको आप देख लीजिएगा कि अगर कोई उसमें ऐसी चीज़ हो जिसका आप मतलब खुद कोई मतलब अनश्योर हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिएगा कि हर जो भी जिस एंगल से भी वो आपको क्वेश्चंस पूछ लें वो उनको उसका जो है आपके पास आंसर हो और डिफरेंट आपको खुद ही समझ आ जाएगी जब आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि कोई भी अचीवमेंट्स या कोई भी आपने जो है कम्युनिटी सर्विस कह लें या कोई भी इंटर्नशिप या जो भी किया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। जनरली जो भी आपकी एप्लीकेशन में आपने लिखा होगा उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन 95% ऑफ द जो केसेस हैं उसमें यही होता है कि दे आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या बताना है, दैट्स बेसिकली योर नेम ऑब्वियसली, देन विच सिटी यू आर फ्रॉम, देन विच स्कूल यू डिड योर ए लेवल फ्रॉम एंड वैसे अगर आपने कोई हॉबी वगैरह बतानी है तो आप वो भी बता सकते हैं उसमें कि व्हाट यू लाइक डूइंग। ठीक है, उसके अलावा जो है इंटरव्यू का एक बड़ा एक जो है की चीज़ ये है कि यू कैन कंट्रोल किस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि जो आप जवाब देते हैं उसी से वो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अनलेस कि दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि इस केस में होगा वो उन्होंने आपकी पर्सनल स्टेटमेंट से क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए होंगे जो उन्होंने आपसे पूछने एंड इस तरह जनरल भी वो जिस तरह आप इंटरव्यू प्रोग्रेस करता जाता है आपका उस तरह वो आपसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हो गया, उसके बाद दे कैन आस्क यू के व्हाई हैव यू चोजन लम्स, कि आप लम्स ही क्यों आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप उससे जो भी आपका आंसर है कि जो आप प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं अगर लम्स उसमें जो है एक्सेल करते हैं और सबसे बेस्ट चॉइस है उसके लिए तो वो बता दें। जो भी आपकी कोई और रीज़न है फॉर चूजिंग लम्स फॉर दैट प्रोग्राम वो मेंशन कर लिएगा। इस तरह के जो है आपने सिचुएशन पर्सनल स्टेटमेंट में भी टैकल की होगी जहाँ पे इससे मिलते जुलते आपने सवाल के जवाब दिए थे। तो पर्सनल स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही मतलब काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी जो आपने रीजंस लिखे थे वगैरह, तो उसी से जो है आप मिलते जुलते आंसर दे दिएगा। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी उसकी कम है कि वो जो पर्सनल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को वो दोबारा वैसे ही पूछ लें, तो उससे मतलब थोड़ा सा चेंज होगा उनके जो क्वेश्चन होंगे। लेट्स से कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो उसमें आप अपने स्ट्रेंथ्स वगैरह और सारी जो वीकनेसेस हैं वो बता दिएगा। एंड लेट्स से कि आप साइंसेस बैकग्राउंड से हैं एंड यू आर चूजिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम एट लम्स, तो इस बारे में वो आपसे काफ़ी मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं जिस तरह कि वाई आर यू नो चूजिंग दिस मेजर, जब आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस हो वो भी है, इसमें इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ एंड ऑल यू नो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट, ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा यू नो आपका जो करंट स्कूल है लेट्स से जहाँ से आपने ए लेवल्स या एफ एस सी की है वहाँ से वो उसके बारे में वो पूछ सकते हैं कि उसके बारे में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी थी और क्या चीज़ सबसे बुरी लगी थी, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन यूजुअली वो ऑल्सो ये भी चेक करना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो जो है मतलब करंट अफेयर से कितना जो है अवेयर है। तो दे कैन आस्क यू अबाउट डिफरेंट ये जो सिचुएशन चल रही है आजकल पॉलिटिकल कंट्री में उसके बारे में पूछ सकते हैं। ऑल्सो दे कैन आस्क यू अबाउट डिफरेंट फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब यू नो क्वेश्चंस आपके बहुत बेसिक होंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो यूजुअली लम्स में इंटरव्यू होते हैं लेकिन वो MBA कैंडिडेट्स के लिए होते हैं एंड डिफरेंट मास्टर्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हैं।
بٹ اس میں وہ کافی ڈیٹیل کوشچنس پوچھتے ہیں بیکاز obviously you're coming with a 4 year undergraduate experience and maybe some professional work experience as well. تو وہ سب چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. لیکن انڈر گریجویٹ لیول پہ کافی بیسک سوال ہوں گے اینڈ پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے اس طرح کے بھی سوال ہو سکتے ہیں. جنرلی جس طرح میں نے آپ کو کہا اس طرح کے سوال بھی ہو سکتے ہیں. اب ہاؤ ایگزیکٹلی ٹو پریپیئر فار دی انٹرویو کہ آپ جو ہے بیچ میں مطلب ہچکچائیں نہیں اور جو ہے ایک اسموتھ انٹرویو دے دیں. تو اس کے لیے آئی تھنک دا بیسٹ اپروچ وڈ بی کہ آپ کسی کو بٹھائیں اپنے سامنے اور اس سے کہیں کہ آپ سے یہ سوال پوچھے اور کوئی بھی آپ مطلب ذہن میں آپ کے جو سوال آ رہے ہیں نا لیٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ وہ سارے ایک پیپر پہ لسٹ ڈاؤن کر دیں اور وہ سامنے والے بندے کو پکڑا دیں اور وہ ایک ایک کر کے آپ سے وہ سوال پوچھتا جائے گا اور آپ اس کو پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ اس کو آنسر کرتے ہیں اور بالکل ایسا سمجھے کہ آپ کا جو ہے انٹرویو ہی چل رہا ہے. تو اس سے آپ کی کافی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. اب لیٹ سے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے جو آپ سے یہ ساری چیزیں سنے تو ریہرسنگ ان فرنٹ آف دا میرر از آلسو ون آف دی بیسٹ ویز ٹو پریپیئر فار این انٹرویو. شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے اپنے آپ سے کوشچن پوچھیں خود ہی اس کو شیشے میں دیکھ کے آنسر کریں. یہ یوزلی ڈبیٹس اینڈ انٹرویوز اور اس میں کافی فائدہ دیتے ہیں. آپ کے کانفیڈنس بوسٹر ہوتا ہے کہ آپ مطلب خود کو جب دیکھتے ہیں کہ کیسے لگ رہے ہیں بولتے ہوئے تو وہ کافی ایک وہاں پہ جو ہے جو اسٹیج فرائٹ کہنے وہ اوور کم ہو جاتی ہے اس سے. سو لاسٹلی آئی تھنک جو ان کا کوشچن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ڈو یو ہیو اینی کوشچنس فار اس, بیکاز یہ ایک اسٹینڈرڈ سوال ہے ہر انٹرویو کے اینڈ میں وہ پوچھتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک کافی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ ان کو ایک ایسا سوال پوچھیں وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اور اس طرح وہ امپریس بھی ہو سکتے ہیں آپ سے. تو اس طرح کا سوال ہو جیسے فار انسٹنس آپ لمز میں جب اپلائی کر رہے تھے تو آپ کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جن کی انفارمیشن لمز کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں ہوگی, کسی اور سورس پہ بھی نہیں ہوگی, لیکن آپ کو جو ہے اس کی جو انفارمیشن ہے وہ کسی سینئر سے یا جو کوئی اس پروسیس سے گزر چکا ہے اس سے آپ کو اس کا آنسر مل گیا ہو. تو اسی طرح کی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں جن کا آنسر کافی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا اور وہ مطلب کافی جگہ پہ ایکسپلسٹلی اسٹیٹڈ نہیں ہوتا. تو اس طرح کا آپ کو کوئی اگر اس طرح کا سوال تھا جس کا آپ کو ابھی تک آنسر نہیں ملا, اس طرح کی جو ہے اٹس آلویز گڈ کہ آپ کوئی اچھا سا کویشچن ان کے لیے پریپیئر کریں اینڈ ڈو آسک دیم. So to conclude, I would just like to wish all of you the very best of luck. یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ انٹرویو ہے definitely, as it will eventually determine whether you get into LUMS or not. تو اس لیے اس کو آپ نے کافی سیریس لینا ہے as it's not ordinary interview. یہ کافی مطلب اس پہ ایک stakes کافی ہائی ہیں تو اس لیے آئی تھنک گھبرانے کی ویسے کوئی بات نہیں ہے. آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا انٹرویو ہو جائے گا. بس تھوڑے جو شروع کے کچھ سیکنڈز ہیں نا وہ تھوڑے ہوں گے اس طرح نروسنس وغیرہ میں گزریں گے, لیکن جب وقت گزرتا جائے گا انٹرویو میں تو آئی تھنک وہ آپ کنڈیشن سے خود ہی ایکلیمیٹائز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بس اگر آپ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں یا کوئی بھی آپ جو ہے کسی چیز کے بارے میں ابھی تک انکلیئر ہیں تو یو کین جسٹ میسیج می ایٹ اینی آف مائی سوشل میڈیا ہینڈلس یا ہماری کسی یونی کے پیجز پہ بھی آپ ان باکس کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا جو مسئلہ ہوگا اس کو ان دا بیسٹ وے پاسبل میں اس کا جواب دے دوں گا. And I hope کہ you guys ace the interview and get admitted to LUMS. Hoping to see you there inshallah.